Terus yang syahid dari kalangan keluarga ada berapa, Syekh? Ada. معلش تعبت يا شيخ. معلش جزاكم الله خير. أنا تعبت. Oh, أريد أن أصلي. Mau sholat boleh kasih. kita mau salat dulu nih. Iya. Mungkin nakhtim. Korban Majul Palestina mereknya Al-Quds dari teman-teman kita di Palestina yang dari mulai farmernya sampai importernya adalah orang-orang Palestina. Kita memberikan alternatif produk-produk Palestina bisa membantu mereka di tengah genosida yang dilakukan oleh penjajah. Nah, ini asli ya produk buatan dari saudara kita di Palestina dan ini juga sebagai upaya kita mendorong perdagangan Indonesia dengan Palestina ya. Rasanya emang enak banget, rasanya tuh legit ya, apalagi ini gede-gede dan nggak kayak kurma-kurma biasa ya yang kita temuin ya. Jadi benar-benar bisa menjadi pilihan teman-teman nanti untuk bulan Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berempat, Surya, Pizarro, dan dua tamu spesial kita dari Gaza. Pertama ada Syekh Mus'ab Ejher, seorang imam Palestina asal Gaza yang sedang melakukan safar untuk melakukan program Quran, Safari Quran bersama yayasan kita ya selama bulan Ramadan ini. Ahlan wa sahlan Syekh. حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم. الله يجزاكم الخير. Mungkin tadi kita udah ramah tamas sebentar, jadi kita langsung aja pertanyaan pertama ya biar langsung bisa masuk ke topik. Syekh, pertama-tama bagaimana kesan antum selama di Indonesia? Udah setengah bulan ini ya, dan bagaimana kesan antum terhadap program imam-imam Palestina di Indonesia selama Ramadan ini? Salah Syekh. Awal kaifa انطباعك عن إندونيسيا وكيف ترى هذا البرنامج عن الأئمة الفلسطينيين خلال هذا الشهر الكريم؟ طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أشكر إدارة هذا المكان على حسن استقبالهم وحفاوتهم بنا، فلهم منا كل الاحترام والتقدير على ذلك. طبعا بالنسبة لأندونيسيا هي من أعظم وأهم الرحلات بالنسبة لي في أندونيسيا. طبعا لها إيجابيات ولها سلبيات، ولكن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. فمن تلك الإيجابيات يعني موقعها الجميل وأجواؤها الخلابة، كما أن من جمالها أيضا بيوتها القديمة وبساطتها. هذه بالنسبة لي يعني كأني أشعر براحة عجيبة عندما أرى هذه الأماكن وهذه البيوت القديمة البسيطة. ولكن هناك بعض المآخذ في أندونيسيا وبعض السلبيات أو التي أراها أنا سلبية. الأجواء الحارة جدا، كما أنه يعني مصارف الصرف الصحي، المياه التي تكون تتسايل في الشوارع وهذه الأمور، يعني ربما هذه من السلبيات لو عدلت لكان أفضل. هذه مما أراه أنا يعني، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا تجربة صحيح؟ طيب. هذا تجربة صح؟ Bismillah. Jadi saya tadi setelah mengucapkan alhamdulillah salawat serta salam kepada baginda Rasulullah, pertama-tama beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gaza Media ya yang sudah menyambut dan memberi kesempatan kepada beliau hadir di tempat ini. Dan kalau ditanya terkait dengan Indonesia, beliau bilang alhamdulillah ini pengalaman beliau yang paling berkesan ketika keluar dari negeri beliau berkunjung ke suatu tempat ya, dan memang orang-orangnya, tempatnya itu meninggalkan kesan yang cukup besar bagi beliau. Dan beliau sampaikan kalau ia ada beberapa hal yang di diri beliau itu ada kesan positif, ada kesan negatif. Namun insya Allah kesan positifnya lebih besar. Yang paling beliau rasa terkait dengan kesan positifnya itu adalah bagaimana beliau melihat masyarakat di sini, antusiasme masyarakat di sini, terkait juga bagaimana beliau melihat kalau dibicara kemarin kan kami baru 10 hari itu
safar di Jogja. Di Jogja dulu ya. Di Jogja dulu, dan beliau itu cukup terpukau ya sama budaya masyarakat Jogja yang apalagi bangunan-bangunan rumahnya tadi beliau singgung kan, bangunan-bangunan yang ibaratnya kuno dan klasik lah ya, klasik. Terus napak tanah kan di Gaza kan jarang rumah-rumah yang napak tanah. Dan biasanya di Gaza apartemen ya. Iya betul, dia sering singgung gitu. Ini katanya kok banyak apa di sini orang tinggal di apartemen juga. Saya bilang iya, tapi mungkin di Jakarta banyak. Tapi di Jogja itu beliau lihat banyak yang itu dan cukup memukau. Dan kalau dilihat tadi, kalau dibilang tadi beliau katakan terkait ada sisi negatif yang beliau rasakan, itu yang paling berdampak bagi beliau itu faktor cuaca. Belum kuat ya. Belum terlalu bisa lah. Sampai sekarang juga beliau masih agak sedikit flu, dan dari hari pertama hari kedua itu sudah cukup itulah cukup membuat badan beliau itu agak oleng lah. Gitu ya. Dan ya Tatahasan insyaallah Syekh. Insyaallah amal fardhu sahih. Jadi ya begitulah apa yang beliau rasakan mungkin cukup, kalau dari pengalaman ya, maksudnya pengalaman negatif itu rasanya tuh bikin sakit cuaca di Indonesia. Insyaallah. Takun kawian insyaallah. Ya di sana wahid di Indonesia selama setahun insyaallah jadi kuat. Insyaallah. Nah, Syekh, itu bagaimana dengan program antum mendatang sini sebagai imam, dan untuk program-program Quran berkaitan dengan Al-Quran di Indonesia, bagaimana antum melihat orang-orang Indonesia bermuamalah dengan Al-Quran atau menyambut antum ketika berbicara tentang Al-Quran sih? Kaifa an barnamij hada fi alim al-Palestini wa qad jitum li da'wati fil Quran wa kaifa ra'aitum sya'ab al-Indonesia fi muamalatihim al-Quran wa kaifa ma yash'uruna inda بلغت عن القرآن لهم. البرنامج صراحة برنامج جميل جدا ومتنوع. مما أعجبني في هذا البرنامج يعني أن المكان الذي نذهب إليه لا نعود له مرة أخرى. هذا إن دل فإنما يدل على أننا نريد أو يريدون يعني إدارة هذا البرنامج جمع أكبر عدد ممكن أو نشر أكبر عدد ممكن. هذا أنا مش مجمع شوي المعلومات بس قليلا حتى أجمعها يعني سأجمع المعلومات قليلا. نعم تفضل. هذا إن دل فإنما يدل على أن إدارة هذا البرنامج يريدون نشر هذه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من السكان. وصراحة رأينا احترام عجيب جدا 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 من الأندونيس يعني لغيرهم من الدعاة. عندما يرون الدعاة من خارج أندونيسيا يكنون لهم في قلوبهم كل الاحترام والتقدير. يعني هذا يعني صراحة كان يقول شيخنا الأندونيس إن لم تأخذ منهم علما أخذت منهم أدبا. وإقبالهم يعني سبحان الله على مثل هذه الأمور والمجالس، عندما يسمعون أن شيخ فلسطيني سيأتي إلى مكان يكون إقبالهم عجيب. صراحة هذه مما يحسب لهم في الخير يعني. Baik, beliau sampaikan bahwa memang bagi beliau sendiri acara atau agenda siraman manis ini suatu agenda yang luar biasa berkesan dan luar biasa baik, kata beliau. Dan penyambutan yang beliau terima juga itu sungguh sangat besar, dan itu sangat mengesankan juga bagi beliau. Dan beliau melihat bahwa masyarakat Indonesia ini punya antusiasme sangat besar, terutama ketika datang imam-imam Palestina, datang orang-orang dari luar Indonesia, para dai yang menyeru mengajak kepada dakwah Al-Quran. Itu sambutannya sungguh sangat luar biasa. Bahkan beliau katakan ketika beliau berkunjung itu beliau singgung bahwa kita tidak pernah berkunjung di satu tempat itu dua kali. Maksudnya artinya memang acara ini, program ini tuh pengen disebarluaskan seluas-luasnya ke sebanyak mungkin masyarakat Indonesia, menyentuh sebanyak mungkin telinga masyarakat Indonesia dan bisa menyentuh sebanyak mungkin hati masyarakat Indonesia. Dan itu bagi beliau suatu pengalaman yang luar biasa berkesan bagi diri beliau sendiri. Apakah saya pernah melihat program seperti ini di negara lain? Apa mungkin hal tanzur أو ترى مثل هذا البرنامج في دولة أخرى سواء إندونيسيا أو
فقط تجد في أو إندونيسيا. ممكن في دول بعد اللغة العربية بعد. والله صراحة ما عندي خلفية عن هذا الأمر، لأني لم أسافر في مثل هذه البرامج إلا إلى إندونيسيا. Nah, kalau misalkan kita bilang apa yang beliau tahu sih, beliau belum cukup punya pengalaman juga ya. Setahu aneh juga beliau baru keluar Indonesia itu keluar Mesir itu baru ke 3 negara. Saudi, haji, terus ke Qatar itu sekitar 40 hari katanya, sebulanan lah. Dan yang terakhir Indonesia. Jadi memang ini bisa dibilang juga pengalaman pertama beliau melakukan safari dakwah dan bersentuh dengan kalau kata beliau tadi, beliau sempat singgung juga masyarakat muslim terbesar di dunia gitu. Beliau takjub juga dengan betapa kita itu banyak betul orang di Indonesia ini. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan juga di Ramadan ini juga ada Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini ya. Berkaitan dengan ini, sejak kapan antum mulai menghafal Al-Quran, Syekh? Dan bagaimana juga rata-rata orang Gaza memulai hafal Al-Quran mereka sih? Soal qal alaqatan bi nuzulil Quran fi hadhihi layla, sa'alan muamalatika ma'al Quran wa muamalati ahli Gaza ma'al Quran, sa'alak mata hafidta Al-Quran, mundu mata tabda an tahfal Quran, wa kaifa ashabuka wa ailatuka fi Gaza yata'amaluna ma'al Quran. بفضل الله عز وجل أنا بدأت حفظ القرآن الكريم منذ الصغر. يوجد عندنا في غزة ما يسمى بالمدارس الشرعية. هذه المدارس الشرعية عبارة عن مدارس ابتدائية وإعدادية. أنا بفضل الله عز وجل درست في هذه المدارس وبدأت في حفظ القرآن الكريم من الصف الأول وأنا عندي تقريبا 6 سنوات، وأنهيت حفظ كتاب الله جل وعلا تقريبا في الصف السادس وأنا عندي 11 عاما أو 12 عاما بفضل الله عز وجل. نحن أهل غزة بشكل عام ارتباطنا في القرآن ارتباط قوي، وأنا دائما أقول وأكرر أن سر ثباتنا في غزة وسبب صمودنا والله هو القرآن. القرآن سبحان الله ما أنزل هكذا يقرأ ونمشي ونمر عنه مرور الكرام، وإنما أنزل القرآن لنتدبر آياته ولننظر في معانيه. فعندما يعني سبحان الله نرى الشهداء ملقون على الأرض ونقرأ قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فنصبر ونعلم أنهم شهداء مكرمون أحياء عند ربهم. عندما نرى البيوت مهدمة وعندما نرى الأموال قد سرقت وعندما نرى الأهوال الصعبة في غزة نقرأ قول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فنعلم أن جزاء الصابرين على الله جل وعلا، ونعلم أن يعني للصابر منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، فنصبر. فسبحان الله القرآن يعني هو يحاكي واقعنا ويحاكي مأساتنا. فنحن في غزة ارتباطنا بالقرآن ارتباط عجيب، يعني تجد عندنا الأطفال بفضل الله عز وجل وهم منذ صغرهم 10 سنوات 8 سنوات يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك ما كان في صفة الحفاظ في العام الذي كان قبل الحرب، في آخر عام قبل الحرب كان هناك صفة الحفاظ، كان هناك طفل مشارك عمره 8 سنوات سمع القرآن كله على جلسة واحدة بفضل الله عز وجل. Baik, beliau sampaikan tadi alhamdulillah bahwa beliau itu mulai menghafal Al-Quran sejak umur 6 tahun. Alhamdulillah itu selesai hafalannya itu sekitar umur 12 tahun. Jadi di sana itu kata beliau pendidikan dasarnya itu namanya Madaris Syariah. Madaris Syariah itu ibtidaiyah dan i'dadiyah. Ibtidaiyah berarti 6 tahun. Dan dari kelas 1 ibtidaiyah tersebut beliau sudah memulai hafalan Quran dan selesai pada kelas 6. Kemudian lebih lanjut terkait warga Gaza dengan Al-Quran, beliau sampaikan, dan ini sudah sering juga selalu beliau sampaikan di setiap program, di setiap ceramah dan setiap kultum beliau sampaikan Al-Quran adalah rahasia keteguhan, rahasia kesabaran, rahasia ketangguhan warga Gaza. Dan begitulah beliau sampaikan kita membaca Al-Quran itu, mereka membaca Al-Quran di sana itu tidak sekadar dibaca sambil lalu, dan akan tetapi setiap ayatnya itu punya pengaruh yang besar dan seakan-akan itu menjadi instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Maka misalnya ketika mereka melihat keluarga, saudara dan handai tolannya bergelimpangan menjadi syuhada, nah itu mereka teringat langsung firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Jadi mereka tetap bersyukur karena mereka tahu saudara-saudara mereka ini tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau singgung bahwa misalkan melihat gedung-gedung rumah hancur, dirampas kehidupan mereka, mereka tetap ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan akan benar-benar akan kami uji kalian dengan ketakutan dan kelaparan serta kekurangan harta, buah-buahan dan jiwa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau kutip tadi. Dan beliau tegaskan lagi yang namanya warga Gaza itu memang kadang dari kecil sudah dibesarkan lah dengan Al-Quran, dan bagaimana kisah para penghafal Al-Quran di sana itu mengagumkan sekali. Mereka punya agenda tahunan, event tahunan itu namanya Sofwatul Huffaz. Nah, di situ para semua penghafal Al-Quran itu berkumpul dan nyetorkan hafalan mereka sekali duduk. Beliau mengisahkan pada Sofwatul Huffaz setahun sebelum perang mulai, itu ada anak umur 8 tahun, nah itu udah bisa tasmi 30 juz dari ba'da subuh hingga sholat asar. Itu sedikit gambaran terkait bagaimana anak-anak Gaza itu dari kecil sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana di masa perang ini? Apakah kayak kegiatan Sofwatul Quran itu masih berjalan, dan apakah peperangan itu menyulitkan program pas anak-anak itu menghafal Al-Quran? Apa lebih mudah, seperti apa sebenarnya? Kaifa kanat muamalatuhum al-Quran fi athna'il harb? Kaifa barnamij Sofwatul Huffaz hal yakun fi athna'il harb, wa kaifa unas wal aulad kaifa yahfazun al-Quran fi هذه الحالة المشكلة. طبعا بفضل الله عز وجل رغم الحرب والدمار إلى أن هذه المشاريع لم تتوقف، ونحن رأينا في الحرب هذه التي طوفان الأقصى رأينا كيف قامت أيضا مثل صفة الحفاظ، ولكن عن طريق جهات رسمية أخرى غير دار القرآن الكريم والسنة التي كانت قائمة على صفة الحفاظ، مشروع صفة الحفاظ، ولكن كانت هناك مشاريع أخرى من جهات رسمية عن سرد القرآن الكريم في الحرب. والحمد لله رب العالمين حيث شارك في الحرب هذه أكثر من 1000 طالب سرد القرآن أيضا على جلسة واحدة. كما أنه قبل أيام هناك مدرسة يرأسها الأستاذ أحمد موسى، ويعني علم في غزة ومدير مدرسة الإتقان في غزة، فعل أيضا مشروع يشابه مشروع صفة الحفاظ، حيث سرد أكثر من 400 طالب على ما أعتقد أكثر من نصف القرآن الكريم على جلسة واحدة. ويعني كان هناك يعني بفضل الله عز وجل أيضا جوائز قيمة لهؤلاء الذين شاركوا في هذا المشروع. Jadi beliau bilang kalau alhamdulillah meskipun keadaan sangat sulit dalam situasi perang sekalipun, itu antusiasme warga Gaza terhadap event-event yang berkaitan dengan hafalan Quran itu tetap tinggi. Meskipun kata beliau tidak sebesar dan semegah Sofwatul Huffaz di tahun-tahun yang tenang, dan penyelenggaranya juga kalau Sofwatul Huffaz kata beliau diselenggarakan oleh Darul Quran wa Sunnah. Namun ketika perang itu lembaga resmi ya? Lembaga resmi, dan ketika perang itu penyelenggaranya itu lebih sporadis, kecil-kecilan, meskipun beliau bilang itu bahkan dari pemerintah juga ada yang, atau dari pergerakan yang memang secara resmi juga mengadakan setoran-setoran hafalan yang mirip dengan Sofwatul Huffaz tersebut. Nah, kemudian tadi juga beliau menyinggung salah satu syekh di Gaza, Syekh Ahmad Musa itu berhasil bisa mengumpulkan sampai dengan 400 penghafal Quran untuk kemudian itu di masa perang ya? Di masa perang, bahkan beliau bilang belum lama ini, jadi mungkin entah setelah atau sebelum gencatan senjata, tapi Syekh Ahmad Musa itu berhasil mengumpulkan 400 penghafal Al-Quran untuk kemudian sama-sama semuanya duduk dan menyetorkan hafalan. Baik. Mungkin pertanyaan cukup ini sih, kalau tadi kan dibilang Al-Quran yang menguatkan rakyat Gaza untuk bersabar ya selama
gempuran yang genosida ini ya. Kira-kira kalau nggak ada Al-Quran di masyarakat Gaza, apa jadinya Gaza, rakyat Gaza menghadapi? Salah لو كان غير القرآن كيف سيكون شعب غزة في هذا الحرب. أنا قد قلت أن القرآن مصدر الثبوت، كيف لو كان غير القرآن، لو كان القرآن غير موجود هكذا. يوجد بعض النماذج خارج غزة لما رأوا ثبات أهل غزة وصمودهم على هذا الذي يمرون به من أوضاع صعبة، قالوا يعني نريد أن نبحث ما هو السر وراء هذا. فهم طبعا غيروا مسلمين، هم على ما أعتقد نصارى أو مسيح من دول أمريكا. فقالوا نحن لو كنا مكان أهل غزة لقلنا أين الله عما يحدث في غزة، لشككنا بوجود الله جل جلاله. فقلنا نريد أن نبحث من ورائهم عن سر ثباتهم وسبب صمودهم. فلما علموا أن القرآن هو سر ثباتنا وسبب صمودنا بحثوا عن ذلك، ورأوا أن القرآن يعني يحاكي الواقع ويعني سبحان الله يسير مع أمور الحياة، أسلموا بفضل الله عز وجل. ولكن لو لم يكن قرآنا والله لكانت أحوالنا صعبة. ولكن نحمد الله جل وعلا على نعمة القرآن، يعني كما ونسأله جل جلاله أن يجعل القرآن هو مصدر عزتنا ووحدتنا. Beliau sampaikan kalau memang poin pentingnya itu kalau tanpa Al-Quran udah nggak tahu lagi deh harus kayak gimana dan bakal kehidupan lebih sulit. Beliau menyinggung suatu orang asing yang sempat melihat keadaan di Gaza dan melihat bagaimana warga Gaza itu begitu teguh, begitu tegar, dan mereka terheran-heran. Dan mereka bahkan menyampaikan bahwa ini kalau situasi seperti ini nih terjadi sama saya atau sama orang-orang yang di sekitar saya pasti sudah sampai hilang iman tuh, meragukan kemana Allah Subhanahu Wa Taala di Gaza. Apa gunanya saya punya agama kalau seperti ini? Apa gunanya saya punya Tuhan kalau seperti ini? Namun alhamdulillah beliau sampaikan dengan Al-Quran yang ibaratnya itu adalah teman hidup sehari-hari mereka, yang ibarat selalu ada membisikkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, arahan-arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemudian yang membuat mereka bisa bertahan dan bisa tegar dengan segala macam keadaan. Dan itu tadi kalau bukan karena Al-Quran, dan kalau misalkan dibayangkan nggak ada, mungkin mereka dia katakan barangkali kami bisa gila dan hilang akal dan hidup itu akan jauh terasa lebih sulit. Putus asa lah ya. Putus asa, betul. Lo ada yang mau tanya? Iya. Ini kan banyak orang Indonesia atau orang-orang di luar Indonesia berkata di Gaza fasilitas tidak lengkap, bahkan semua rumah, masjid-masjid itu juga banyak yang hancur. Tapi kenapa penghafal Al-Quran itu justru banyak tumbuh di sana? Mereka nggak punya tempat yang layak seperti kita, ya. Kemudian juga masjid-masjid yang mewah, bagus seperti Indonesia, yang kalau kita lihat para penghafal Quran itu tidak pernah berhenti lahir. Bahkan tadi di tengah genosida orang berbondong-bondong setoran Quran. Nah ini apa yang menjadi faktor utama begitu besarnya dan tumbuhnya para penghafal Quran itu lahir dari Gaza? Salana birokmi anna wal fi Gaza sohba laisa bisahla kamitlina wa masajid wa masadir laisa kabira kamitli fi dual ukhra. Kaifa fi hadhihi al-ahwal as-sohbah yatawallad fiha hufadul Quran. Kaifa ma huwa al-usul al-asasi fi hadha kathrati hifadil Quran fi Gaza ma'anna al-masajid wal amakin laysa bijayid wala bimumtaz ya. على العكس يا سيدي، نحن عندنا المساجد بالنسبة لعددنا كأهل غزة يعني ممتاز جدا. تقدر تقول كل أقل من كيلو يوجد مسجد، أو أقل حتى أقل من نصف كيلو يوجد مسجد. نحن عندنا في غزة أكثر من 2000 مسجد. هؤلاء ال 2000 مسجد موزعين على 360 كيلو متر تربيع.
فهذا أنا أراه جيد جدا، يعني في كل منطقة لا يقل عن 4 أو 5 مساجد. أما بالنسبة كيف يعني يكثر عندنا الحفاظ، نحن عندنا الفتى ينشأ في المساجد وعلى موائد القرآن، لا بد أن ينشأ هكذا. وهذه إحنا عندنا يعني في غزة علامة من علامات الصلاح، حتى نعرف أن الولد صالح أو غير صالح لا بد أن ينشأ في المساجد، فإن كان من أهل المساجد لا يعني نشهد له بالصلاح ونشهد له بالإيمان. فسبحان الله نحن عندنا في غزة أيضا مخيمات تحفيظ القرآن الكريم. هذه المخيمات تكون في الإجازات الصيفية التي تكون عند الطلبة. المخيم هذا يكون عبارة يعني من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الظهر عبارة عن تحفيظ للقرآن الكريم وتعليم للسنة النبوية. كما أنه يقدم في هذا المخيم يقدم الإفطار ويقدم الغداء أيضا، ثم بعد ذلك يرجع الولد إلى بيته، ثم يعود إلى المسجد من المغرب حتى صلاة العشاء، أيضا يتعلم القرآن الكريم والسنة. هذا في غير يعني في غير الأوقات التي يكون على الطالب فيها دراسة. أما في الأوقات الدراسية فإنه لا بد أن يأتي من المغرب حتى صلاة العشاء، هذه طوال العام. فيعني إحنا عندنا يعني الإنسان أو الفتى ينشأ على مواد القرآن ويكبر على ذلك. Baik, bismillah. Kalau misalkan tadi ditanya soal fasilitas, menurut beliau justru di Gaza itu dirancang biar semua fasilitas itu mendukung orang untuk menghafal Al-Quran. Jadi meskipun dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, mereka itu pasti mengutamakan pembangunan masjid. Jadi kalau diukur dari ukuran luas Gaza, sebenarnya masjid mereka itu sangat banyak dan barangkali setiap 1 kilo sekali itu sudah ada masjid. Dan kata beliau di Gaza yang luasnya kita tahu tidak terlalu besar itu ada sekitar 2000 masjid. Nah, dan itu bahkan ketika masjid-masjidnya itu kemudian hancur, itu juga yang menjadi hal yang pertama dibangun oleh warga Gaza. Nah, jadi kalau misalkan kemudian dilihat, bagaimana dengan bagaimana terus tumbuh, terus lahir para penghafal Quran, jawaban beliau karena memang anak-anak itu dari awal udah digiring ke masjid, digiring ke masjid-masjid, tumbuh di masjid-masjid, dan menjadi salah satu faktor penentu anak itu dibilang baik atau tidak oleh lingkungannya. Nah, jadi orang-orang tua juga bersemangat untuk menghadirkan anak-anak mereka ke masjid, dan selain pembelajaran di masjid itu, mereka punya program namanya Mukhayyimatul Quran. Nah, jadi camp-camp Al-Quran, itu kalau misalkan pas libur-liburan sekolah formal itu pasti ada camp Al-Quran. Itu acaranya mulai dari pagi sampai zuhur. Nah, di situ biasanya udah kalau di kita mungkin kayak pesantren kilat ya. Udah ada sarapannya di situ. Jambore Quran. Nah, jambore Quran gitu kan. Jadi ada makan siangnya, nanti baru mereka pulang kembali ke orang tuanya. Itu kalau misalkan di libur-libur. Kalau di hari-hari sekolah, hari-hari biasa, setelah sekolah saat pagi sampai siang, mereka tuh wajib dari maghrib sampai isya itu pasti di masjid. Nah, jadi memang sepanjang tahun baik libur maupun tidak libur, anak-anak Gaza itu pasti beraktivitas di masjid. Nah, jadi ini yang menurut beliau tadi menjadi faktor kunci dan penentu bagaimana Gaza itu bisa terus-menerus melahirkan begitu banyak hafiz Quran. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan daerah lain di Palestina seperti di tepi barat ataupun di kayak di Baitul Maqdis di Yerusalem sendiri, ya itu kan terkesan nggak seperti Gaza lah ya, ke intensitasnya terhadap penghafalan Quran dan sebagainya gitu kan. Dan kenapa di Gaza keadaannya bisa berbeda dengan daerah lain di Palestina, dan sejak kapan bisa keadaan itu bisa terjadi di Gaza, dan siapa yang memulainya dulu, awal ceritanya gimana? Atau aktivitas Darul Quran Sunnah itu juga ada di tepi barat, di Al-Quds gitu, apakah itu juga tersebar di sana? Ya. Soalan muqaranah baina Gaza wa Difal Gharbiyah atau makan ukhra fi Palestin, kaifa nara anna fi Gaza fat kathirun wa amaliyatul Quran ماذا طوال السنة، كيف يكون أحوال في مكان أخرى في فلسطين؟ هل كمثل ذلك أو ليس كمثل ذلك؟ لو كان ليس كمثل ذلك لماذا سيكون في غزة
qawiyah jiddan fi al-Qur'an wa man alladhi yabda bi hadhihi nash'ah fi al-Qur'an wa ma Mundu mata. Ya, mundu mata Mundu mata. yabda hadhihi nash'ah fi hifdz al-Qur'an. Oke, baik. طبعا نحن في غزة عندنا النشأة تكون نشأة دينية بحتة، وهذا يرجع لأسباب. ربما أحد أهم الأسباب في ذلك أننا ننشأ في غزة نشأة دينية خالصة، لأن غزة محاصرة من جميع الاتجاهات، ونحن في غزة شعب منغلق غير متفتحين على العالم. يعني نحن لا يوجد عندنا مثلا السياح والأجانب وهذه الأمور تأتي إلى غزة، لا يوجد عندنا هذه الأمور. نحن يعني منغلقين وغير منفتحين على العالم، فهذا ربما أحد أهم الأسباب. في الضفة منفتحة، وكما تعلمون أن في الضفة يوجد كنيسة القيامة وكنيسة المهد، يعني حيث يحج إليها المسيحيون كل عام يعني بأعداد رهيبة، كما نحج نحن إلى بيت الله الحرام هم يحجون إلى كنيسة القيامة كل عام. فالضفة منفتحون على العالم، وكما أنه يوجد الاحتلال أيضا في الضفة، كما أن هذا أحد أهم الأسباب الذي يعني يجعلهم لا يأخذون راحتهم بإقامة شعائرهم. يعني مثلا نحن عندنا في غزة المساجد مفتوحة 24 ساعة على مدار الساعة، متى تريد الذهاب إلى المسجد تذهب. أما في الضفة ربما الاحتلال يضيق على الناس في إقامة شعائرهم، ربما بعد الصلاة يقفل المسجد مباشرة، لا يستطيع إقامة يعني حلقات تحفيظ للقرآن الكريم وإنشاء الأجيال كما نحن عندنا في غزة. Jadi beliau sampaikan memang situasi atau kondisi yang membedakan antara Gaza dengan daerah lain di Palestina itu ada beberapa faktor yang kemudian membuat semangat keberagaman di Gaza itu lebih tinggi. Faktor pertama yang beliau sebut itu karena memang Gaza itu kan terisolasi dari dunia luar, diblokade, dan barangkali poin positif dari blokade itu kan tidak ada penjajahan di situ, tidak ada meskipun di blokade dari luar, di dalamnya itu kan mereka bebas mengatur diri mereka sendiri gitu. Dan ketertutupan ini juga membuat saya bilang bahwa tidak ada wisatawan, tidak ada orang-orang asing yang datang berkunjung ke Gaza. Beda dengan tepi barat yang barangkali misalkan di Yerusalem yang tiap sepanjang tahun bahkan ada wisatawan ziarah yang kemudian memenuhi, dan itu sedikit banyak menjadi faktor yang membuat mereka tuh mungkin sibuk atau tidak bisa begitu bebas seperti warga Gaza dalam mempelajari Al-Quran atau beraktivitas di masjid. Nah itu juga termasuk faktor kedua yang beliau sebutkan, itu terkait dengan kondisi penjajahan ya. Bagaimana di Gaza itu penjajahan sudah dikeluarkan, sedangkan di tepi barat barangkali masjid itu kalau mau buka 24 jam, kalau di Gaza 24 jam bebas-bebas aja. Orang mereka bebas aja ngatur begitu, dan kalau di tepi barat barangkali masjid nggak bisa buka 24 jam, aktivitas halaqah Quran itu dibatasi, dan itu barangkali yang menurut beliau itu menjadi faktor-faktor yang membuat warga Gaza itu bisa lebih ekspresif dalam menjalankan agama, menegakkan agama Allah dibandingkan warga-warga Palestina yang lain. Makanya kadang beliau menyinggung itu, warga Gaza itu meskipun terisolir sebenarnya mereka bebas merdeka karena bebas mengatur diri mereka sendiri. Masya Allah. وبدأت هذه النشأة والاهتمام بالجوانب الدعوية منذ أن خرج الاحتلال من غزة في عام 2006. Jadi sejak 2006. Jadi betul-betul sejak penjajah itu terusir semua dari Gaza 100%. Nah baru tuh mulai amalia-amalia ini, program-program ini dibanyakin semua, program Al-Quran dan sebagainya, itu sejak 2006 kata beliau. Iya, mungkin perlu dijelasin bagi pemirsa ya, kalau Israel itu udah sepenuhnya keluar dari Gaza sejak tahun 2005-2006 ketika Hamas itu mulai menang pemilu 2006 gitu. 2006. Dan penjajah keluar dari Gaza, dan setelah penjajah keluar dia langsung membuat blokade ya. Orang Gaza nggak bisa keluar masuk dengan mudah. Syekh, walan anta sekarang Syekh tinggal di mana, dan selama perang bagaimana Syekh mengikuti perkembangan di Gaza, dan apa yang menyebabkan dia sekarang ada di luar Gaza? Salaan nafsik aina taskun al'an wa kaifa
في ماذا تراعي أحوال أهلك في غزة، ولماذا خرجت من غزة، ولأي شيء، وماذا تعمل أثناء الحرب هكذا. أنا الآن في هذه الأيام يعني أقيم في دولة مصر، وأدرس في الأزهر الشريف في كلية الشريعة والقانون. أنا خرجت من غزة تقريبا قبل 3 سنوات، انتهيت سنة دراسية، ثم بعد ذلك عدت إلى أهلي زيارة، ثم بعد ذلك رجعت على أساس أني أعود لأهلي بعد كل سنة بعد كل عام. ولكن قدر الله يعني بسبب هذه الحرب اللعينة التي حصلت في غزة، يعني لم أذهب إلى غزة منذ 2 أو عامين يعني. فالحمد لله رب العالمين أعمل في مصر إمام مسجد. كان لي صديق يعني مقرب مصري، هو يعني لما علم أن عندي يعني صوت جميل وأقرأ القرآن قراءة جيدة وأني مجاز بقراءة الإمام حفص، قال لي أريدك أن تعمل إمام مسجد في إحدى المساجد هنا في مصر، لعلك تعين نفسك وتعين عائلتك. لأنه كان يعلم في هذه الأوقات أو في الأوقات الأخيرة وأنا في مصر، يعني الأهل في غزة أصبحوا لا يرسلون لنا أي شيء يعني، ونحن كنا طلاب يعني ننتظر النفقة من أهالينا، ولكن بسبب الحرب يعني نحن قدرنا ظروفهم، حتى هم كانوا يعني يضغطون علينا يقولون لنا نرسل لكم، نحن نقول لهم لا ترسلوا، لأننا يعني نحن أدرى بحالهم ونرى ما يعيشونه، فهم أولى بكل شيء يأتي إليهم، فنحن لا نريد أن نكون عبئا آخرا عليهم. فالحمد لله رب العالمين قدر الله لي بجانب دراستي أن أعمل، والحمد لله كان عملا يعني مشرفا، ويعني لا يؤثر على دراستي بفضل الله عز وجل. Jadi beliau alhamdulillah sekarang itu tengah menempuh studi di Universitas Al-Azhar di Kairo, mengambil kuliah syariah dan hukum. Dan beliau bilang bahwa beliau itu pertama ke Mesir itu 3 tahun yang lalu. Ketika baru belajar setahunan itu beliau sempat pulang kampung, terus balik lagi ke Mesir. Perkiraan rencana beliau sih pulang tiap tahun ya, pulang tiap tahun. Tapi kemudian qadarullah, perang yang kata beliau laknat ini terjadi, dan akhirnya beliau tidak mampu lagi, tidak bisa lagi pulang sampai sekarang. Dan akhirnya beliau tinggal di Mesir, dan beliau mengisahkan bahwa selama di Mesir itu beliau ada orang yang kenal dengan beliau, orang yang cukup punya posisi di Mesir. Dan kemudian orang ini tuh melihat bahwa bacaan beliau bagus, beliau sudah mengambil sanad, sudah hafiz Quran dan punya sanad. Orang ini bilang, ayo sini kamu kerja jadi imam di salah satu masjid di Mesir. Dan alhamdulillah beliau bilang itu sangat membantu kehidupan beliau selama di Mesir. Nah, sebagaimana kita tahu di mana-mana yang namanya mahasiswa itu butuh dukungan ya finansial dari keluarga, tapi beliau sadar juga bahwa keluarga ini lagi di tengah-tengah kondisi perang, dan bahkan ketika ditanya sama keluarganya, ini kami mau kirim, kata beliau nggak usah, karena beliau sadar ya bahwa di sana lebih membutuhkan daripada saya di sini. Jadi alhamdulillah dengan tawaran yang diberikan seseorang tadi, beliau kemudian menjadi imam, dan beliau bersyukur beliau punya pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak sampai mengganggu aktivitas beliau sebagai seorang mahasiswa, dan beliau juga akhirnya bisa kemudian dengan hasil dari pekerjaan tersebut bisa membantu keluarga yang sedang berada di tengah-tengah solusi itu, jadi bisa kirim-kirim juga ke kampung halaman. وصراحة يعني كمان في آخر فترة يعني مررنا بظروف صعبة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يعني مثلا يعني كيف يكون لي بال أن أدرس وأقرأ وأنا أعلم أن أهلي لا يجدون ما يأكلون؟ كيف يأتي لي بال مثلا أن أذهب إلى الامتحان مع أنه فرض عليك أن تذهب، أو الجامعة لا تقدر كل ظارف على حسب ظروفه، لابد أن تذهب إلى الامتحان وتقدم الامتحان وهكذا. يعني كيف لي أن أقدم الامتحان مثلا
وأنا أعلم أن أهلي مشتتون يخرجون من هنا إلى هنا إلى هنا. فكان صراحة البال يعني كما يقولون غير رايق، يعني بالنا يعني منشغل دائما في أهلنا وأحبابنا في غزة. ولكن يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل كنا نذهب إلى الامتحانات، يعني بفضل الله عز وجل أكرمنا الله جل جلاله ويعني ووفقنا لأنه أعلم بحالنا. يعني صراحة نحن لم نجد ونجتهد فيما مضى في السنة الأخيرة، ولكن والله يعني الله أكرمنا لأنه جل جلاله عليم بحالنا. Jadi boleh mengisahkan pengalaman personal beliau ya. Beliau sampaikan bahwa Masya Allah kita tahu bahwa keluarga Gaza kita itu menghadapi situasi yang tak terbayangkan oleh siapapun. Dan kalau kita di sini saja barangkali melihat keluarga kita di sana, saudara-saudara kita di sana itu nggak tahu mikirnya gimana, apalagi beliau ya. Dan beliau sampaikan memang itu cukup berpengaruh juga. Jadi bagaimana kata beliau bisa murojaah atau bisa tidur tenang, sedangkan beliau tahu keluarga di sana sedang kekurangan makanan atau bahkan mengarah kepada kelaparan dan sudah lagi berpindah-pindah dari satu kamp pengungsian ke kamp pengungsian yang lain menghadapi musim dingin dan lain sebagainya. Itu beliau sebutkan pada tahun terakhir ya, setahun terakhir itu sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi pikiran beliau itu tidak pernah kosong dari memikirkan bagaimana keadaan keluarganya di Gaza. Dan beliau mengakui sendiri sebenarnya pada tahun terakhir ini beliau tidak terlalu fokus belajar. Tapi alhamdulillah kata beliau, karena barangkali Allah Subhanahu wa taala itu tahu betul keadaan hamba-hambanya dan tahu bagaimana beliau ini memikirkan seluruh keluarga sembari belajar. Alhamdulillah beliau sampaikan pas ujian, jadi kan harus ujian sebagaimanapun kalutnya keadaan kan tidak tetap pergi ujian juga kan. Nah, beliau tetap pergi ujian dan alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tetap lulus. Meskipun beliau sendiri mengakui tidak berusaha belajar dan tidak bahkan tidak, pikirannya itu selalu sibuk mikirin keluarganya dan SKS lah ya menjadi. SKS. Kabut semalam. Di mana keluarga Syekh tinggal? Kedengar kan katanya di daerah utara dan kabarnya tetap bertahan di utara, dan seberapa penting sih bagi warga Gaza tetap berada di utara dan tidak meninggalkan wilayah itu? Soal an aidatik samiat ana aidataka ta'ish fi shamal Gaza wa tathbutuna hunak alhamdulillah wa qala ma ahamiyatu thubut fi hadha al-maqam ma anna aktsarun nas yadhhabuna ila janub wa hakadha. Salam. طبعا الحمد لله وبفضل الله عز وجل مرت ظروف قاسية جدا 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 على شمال غزة. شمال غزة يسكنه تقريبا 1.5 مليون. في الحرب هذه أو الإبادة التي حصلت في شمال غزة يعني سبحان الله يعني الناس من كثر خوفها أصبحت تذهب يعني تريد أن تبحث عن الأمان ولكن لم تجد. فعندما ينشر الاحتلال أن منطقة الجنوب مثلا هناك أمان تجد الناس أفواجا يذهبون، وهذا مما لا شك فيه. يعني الإنسان عندما يرى أطفاله وأبنائه يبكون وهكذا لابد أن يجد لهم مكان آمنا. فالناس خرجت بكثرة من شمال غزة إلى جنوبها. أما أهل بفضل الله عز وجل لم يخرجوا من شمال غزة وبقوا صامدين. والله يا إخوان في غزة في الأوقات التي كانوا فيها في غزة في شمال غزة والله كانوا لا يجدون ما يأكلون ولا يشربون. ظهرت قصة أنهم أكلوا علف الحيوانات، وهذا فعلا أنا أهلي من ضمن الناس الذين أكلوا هذا الأمر يعني. فأبي يعني حفظه الله ورعاه هو متعصب ومتشدد جدا في هذه القضية وفي هذا الأمر. قال إما أن نموت هنا في مكاننا أو لا نمزح أو لا نترك هذه الأرض أو لا نترك بيتنا بشكل خاص يعني. فحفظه الله ورعاه قال لأمي ولإخوتي إن شئتم أن تذهبوا اذهبوا، أما أنا لا أريد أن أذهب. فطبعا نحن يعني عائلتنا بفضل الله متماسكة، قالوا لا كلنا مع بعض، إما أن نموت كلنا
وإما أن نخرج كلنا. قال أبي لا نريد أن نخرج. وبفضل الله عز وجل يعني بقوا صامدين وصابرين رغم الجوع ورغم العطش ورغم الدمار ورغم الأمور التي مروا بها التي لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. Baik, boleh sampaikan, Masya Allah ya, keadaan di Gaza itu begitu sangat parah dan genosida yang terjadi di sana itu juga sangat memprihatinkan juga. Namun di tengah-tengah situasi tersebut, beliau berkisah bagaimana, pertama-tama beliau bilang begini, situasi itu kan kita tahu sungguh sangat parah ya, genosida yang terjadi itu sangat parah. Utara Gaza itu berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Mostly di Gaza Utara. Di Gaza Utara itu, dan kemudian beliau sampaikan, ya kita tahu namanya tabiat manusia ketika kelaparan, ketika kehausan, ketika anak-anak itu ketakutan, otomatis ya para orang tua ini mencari tempat aman. Nah, dan ketika misalkan para penjajah itu bilang yang aman di selatan, ya karena dorongan untuk mencari tempat aman ini, beliau orang-orang itu akhirnya pada semua mengungsi ke selatan, dan akhirnya pada itu pandangan beliau. Kemudian beliau mengisahkan kalau keluarganya sendiri, alhamdulillah itu dengan segala macam situasi, dan bahkan beliau sampaikan yang kita dengar cerita-cerita bagaimana orang kelaparan sampai memakan siksa-siksa hewan itu, menurut beliau itu benar. Bukan menurut ya, maksudnya beliau tahu itu benar, dan bahkan beberapa hari keluarganya itu tidak dapat apa yang bisa dimakan dan apa yang bisa diminum, itu udah tahu beliau bahwa itu yang terjadi dalam keluarga beliau. Tapi kuncinya keluarga beliau itu ada di bapaknya. Nah, jadi bapaknya itu orang yang keras, orang yang tegas, dan bapaknya bilang antara kita mati di sini atau hidup di sini. Jadi kita mati di sini atau hidup di sini, apapun yang terjadi kita nggak pergi. Tapi bapaknya itu sebenarnya sudah mempersilahkan ke ibunya, ke saudara-saudaranya, kalau kalian mau pergi silahkan, tapi saya nggak akan pergi dari sini. Namun alhamdulillah beliau bilang keluarganya itu sangat solid. Nah, jadi ketika bapaknya bilang begitu, ibunya, saudara-saudaranya bilang, Papa, kita juga di sini, kita tinggal sama-sama, pergi sama-sama, mati pun sama-sama, kata. Jadi itulah yang kemudian menjadi penyebab bagaimana begitu mencintainya ayah beliau kepada tanah airnya itu, sampai nggak mau, apalagi rumah mereka itu dengan situasi yang sudah melalui kelaparan, ketakutan, penghancuran dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang kata beliau hanya Allah yang tahu bagaimana susahnya keadaan di sana, itu mereka tetap memilih untuk bertahan sampai hari ini. Terus yang syahid dari kalangan keluarga ada berapa, Syekh? Ada Sa'alan man istushhida min a'ilatik. طبعا فقدنا كثيرا من الأحباب والإخوان في غزة. من عائلتي فقدت عمي وابن عمي، وأعظم من فقدت في هذه الحرب صراحة كان أعظم المصائب التي أتت علي في حياتي. يوم عصيب، يوم كسر فيه ظهري وحزن فيه قلبي. معلش تعبت يا شيخ، معلش جزاكم الله خير، أنا تعبت. أريد أن أصلي. Mau sholat belum? Kasih. Oh, kita mau salat dulu nih. Iya. Mungkin nakhtim. Coba selalu atur yang ambil. Gimana jadi? Emang sakit ya? Jadi mungkin bisa saya sampaikan juga, beliau susah membahas hal tersebut karena sebenarnya kalau dari saya, jadi pertama beliau ketemu saya itu di pesawat, beliau memperlihatkan pada saya. Jadi memang beliau sampaikan barusan, banyak orang-orang terkasih, banyak orang-orang yang beliau cinta itu hilang. Kalau dari keluarga besar beliau itu pamannya, kemudian sepupunya, tapi yang membuat beliau nggak sanggup, dan saya pikir ini kayaknya membangkitkan sedikit itu juga ya, karena beliau memperlihatkan ke saya sendiri di pesawat itu Gambar-gambar. videonya, bahkan ketika adik beliau, jadi
itu yang menurut beliau itu hari di mana beliau itu udah nggak sanggup bertahan, dan pada akhirnya musibah yang menurut beliau sangat besar, dan memang beliau hampir nggak pernah bicarakan tentang ini, dan kalau misalkan ditanya pun di program itu beliau selalu menghindar ketika ditanya tentang itu, dan biasanya saya yang sampaikan, dan memang sangat sedih. Pernah di Jogja itu seharian beliau nggak ngomong apa-apa, nggak apa, itu cuma nangis saja seharian. Ketika ditanya dia teringat sama adiknya, itu adiknya masih umur 15 tahun. Syekh, afwan ya Syekh. Asap لا lakum. لا لا بسيط جزاكم الله. لا بأس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الاصطفاء، الحمد لله. الله مجيرك في هذه المصيبة Syekh. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. والله فقد الأخ موجع جدا، موجع. Jadi kehilangan saudara itu bagi beliau itu sangat-sangat traumatis ya. Jadi beliau itu kasih lihat ke saya tuh videonya waktu beliau pulang dari Mesir, tahun pertama beliau kuliah itu kan, disambut sama saudaranya di bandara, dipeluk apa segala macam. Itu obrolan kami pertama di pesawat itu. Terus dia bilang, ya itu ngeliat adik saya nih betapa ceria, betapa bangganya sama saya, pulang dari Azhar gitu-gitu segala macam. Terus dilihat di video selanjutnya itu sudah kena rudal waktu itu, Masya Allah, dan akhirnya dia bilang ini kehilangan terbesar dalam hidup saya. أنا يا شيخ ما أحزن على إنه أخي شهيد، بالعكس أنا أفتخر إنه أخي شهيد، ولكن أحزن بسبب يعني شيء واحد، أني لم أودع أخي، لم أراه يعني في يعني لله المشتكى. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya beliau bikin beliau sangat sedih itu bukan kenyataan bahwa saudara beliau syahid. Kata beliau di Allah, beliau bangga bahwa saudara beliau syahid. Tapi yang begitu belum membuat beliau terpukul itu, beliau belum sempat pamitan dengan saudaranya ketika saudaranya beliau syahid. Terakhir ketemu kan pas beliau pulang tahun pertama dari Al Azhar itu ada beliau tunjukkan dokumentasinya ke saya itu, dan itu yang membuat beliau kayaknya merasa menyesal karena tidak bisa sempat ngomong sudah. Ya Rabb. Jangan Allah bihi fil jannah. Ya, mungkin ya nih kita ganti topik. Mungkin sekarang ceritakan, antum kan sekarang jadi imam masjid di Mesir dan masjid yang paling bersejarah, Masjid Imam Amr bin As. Bisa ceritakan tentang masjid itu dan pengalaman antum jadi imam masjid di sana. Kalau rubama natakallam an syai'in akhar wa huwa yurid an ya'rif kaifa hayatuka fi al-imamah fi Masjid Al-Amr bil As, wa na'rif an hadal masjid masjidun qadim wa lahu asarun tarikhi qawiyah. Kaifa tajribatuka fi imamah fi hadal masjid? طبعا المصريين عادة يحبون الناس المتقنين في قراءة القرآن، فسبحان الله يعني الحمد لله رب العالمين، بسبب يعني ربما أو كما يرى الناس، أنا لا أرى نفسي هكذا، يرى الناس إتقاني ويرون يعني يقولون هم أن عندي يعني بعضا قليلا من الصوت الجميل، فهم أحبوا ذلك في يعني صراحة، وخاصة لما علموا أني فلسطيني زاد حبهم. Jadi beliau sampaikan, Masya Allah, masyarakat Mesir itu sangat suka dengan mereka yang mutkin hafalan Al-Qurannya. Terlebih-lebih kalau suaranya itu enak didengar. Dan Alhamdulillah beliau itu ketika ditawari untuk menjadi imam Masjid Al-Amr bin As itu memang karena dilihat hafalannya mantap, terus suaranya juga itu enak, dan masyarakat juga suka gitu dengarnya. Dan terlebih-lebih lagi ketika masyarakat itu tahu beliau orang Palestina, nah, itu semakin menambah kecintaan masyarakat kepada beliau, dan akhirnya beliau dipinang untuk menjadi imam. Ini mungkin Kullan nih ceritakan tentang pentingnya Masjid Imam Amr bin As di Mesir ini, dan kabarnya kan di sini kalau punya kebiasaan sholat tarawih yang 1 juz setiap malam, kalau nggak salah, apa lebih dari itu ya? Oh, kaifa barnamij Islam fi masjid hadal masjid, kaifa dawruhu fi hayat syabab Misr hawla hadal masjid. كيف؟ برامج في هذا المسجد يعني كيف في رمضان؟ في رمضان وفي كل يوم مزيات هذا المسجد.
أنا سمعت ممكن يعني هم يقرؤون القرآن في هذا المسجد يعني أيوة يقرؤون القرآن من كامل. البداية إلى أيوة كامل صح؟ يقرؤون القرآن كاملا في يوميا. أيوة في كل يوم جزء، يقرؤون كل يوم جزء في صلاة التراويح. يقرؤون في كل ركعة ربع، تقريبا صفحتين ونصف في كل ركعة. هم طبعا نحن في المسجد الذي كنا فيه، أنتم تتكلمون عن مسجد عمرو بن العاص الكبير صح؟ هو يوجد اثنين، واحد في مدينة العاشر من رمضان، هو أيضا مسجد مركزي كبير في هناك في العاشر من رمضان، هذا الذي أنا أتكلم عنه. طبعا كنا نصلي في التراويح 8 ركعات، ركعتين ركعتين، نختم القرآن كله في شهر رمضان في صلاة التراويح، نقرأ كل يوم ربع أو كل ركعة ربع من القرآن. ففي آخر اليوم جزء، نكون قد ختمنا جزءا. Jadi kata beliau tadi kalau saya tidak salah dengar di masjid itu ada 2 masjid Amr bin As. Masjid. Ada 2. Jadi beliau paham maksudnya yang dimaksud. أكرمني الله بالصلاة في مسجد عمرو بن العاص الكبير الذي في القاهرة يعني. القديم صح؟ أيوة القديم. أكرمني الله جل جلاله بالصلاة فيه، وهو يعني مسؤول الدكتور يسري عزام. أنا جلست على يديه في طلب العلم، مسؤول هذا المسجد. Jadi kalau yang masjid kuno tersebut itu kan terletak di Kairo. Iya. Nah, sedangkan masjid beliau ini Masjid Amr bin As juga, tapi bukan di Kairo gitu, di sekitar tempat beliau, dan beliau kenal juga dengan imam dari Masjid Amr bin As yang di Kairo itu, dan termasuk guru beliau juga. Namun boleh bilang programnya sama. Kalau di bulan suci Ramadan itu, kalau di masjid beliau sendiri itu bacaannya itu 1 juz setiap malam. Jadi nanti khatam di akhir Ramadan dan dibaca setiap rakaat itu 1 rubuk, kita ada 2 halaman setengah. seperempat. Masya Allah Syekh. ممكن قبل يعني نؤخر هذا برنامج نريد يعني نسمع صوتك يا شيخ. ممكن نقرأ لنا يعني صف من القرآن شيخ أو كم هذا شيء إن شاء الله بإذن الله. كان يعني هذا ورق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك
هم المهتدون. صدق الله العظيم. Allahumma rahmna. Semoga Allah merahmati dengan Quran dan dengan suara Syekh tadi. Kita tutup juga ya acara ini. Insyaallah kita ketemu dalam video-video kita berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.